प्रोफेसर इखलाक साहब, प्रोफेसर परवेज अहमद सूफी साहब, प्रोफेसर विष्णुवर्धन साहब, इन सब भी यहाँ पे शामिल हैं। उन सबका खुशामदीद करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। इतनी ज़्यादा है इसकी हमारे ज़िंदगियों में, इसकी खाली रिज़्क के तक ही मौजूद नहीं है, वो रिज़्क है, ये रिज़्क तक ही महदूद नहीं है, ये हमारे वजूद से वाबस्ता है। आजकल जंगलों पे बहुत बनाए, चाहे सड़कें बनाए, इन सब की वजह से ज़रूरी ये बनता है कि हम इन जंगलों का ख्याल रखें, ताकि हम बताऊँ कि इन्होंने जो प्रोग्राम किया है आज, ये ज़रूरत क्या है और हम इन जंगलात को कैसे बचा पाएंगे, ताकि हमारी आने वाली। करता हूँ प्रोफेसर नसीम साहब जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर, प्रोफेसर पी सोफी साहब, प्रोफेसर विष्णुवर्धन साहब जो है सब आए, तो उनके लिए हम दुआ गो इंशाअल्लाह उनको से। फॉरेस्ट्स का रोल क्या है हमारे लिए, जो हमारे पास आज देख रहे हैं कि क्लाइमेट, जंगलात का कटाव बेदरेग हो गया है और हमने इसकी जानिब कभी तवज्जो मबज़ूल नहीं कराई। इनकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, हमने इनको सिर्फ देखा है कि एज ए टिम्बर, हम टिम्बर वहाँ से हासिल कर लेते हैं, लकड़ी जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि हम मकानात के लिए या बिल्डिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं वो लकड़ी, और जो बाकी चीज़ें, मगर अगर आप सोचेंगे तो हमारा वजूद जो है, जो ऑक्सीजन है वहीं से निकल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं आपको कम से कम हम बेसिक लेवल पे एक अवेयरनेस दे दें, उसको कैसे साफ करेंगे, कैसे साफ रहा है। जो एक्वेटिक फाना की हालत देख लीजिए, आप वुलर की हालत देख लीजिए, आप होकर की जब बात आती है तब आप कोई भी, आप कश्मीर या सोनमर्ग का फोटो निकल जाएगा, वो आपको एक जगह, उन नज़ारों का लुत्फ इसलिए है कि वहाँ पे जंगल है, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, एरोमेटिक प्लांट्स हैं, जो भी वहाँ पे है वो सब इसकी ब्यूटी को निखारते हैं। इस ब्यूटी को कैसे हम आगे वाले नस्लों, आने वाली जो नस्लें हैं हमारी, या लार है, जो भी इलाके हैं, अगर हम इन्हीं से स्टार्ट होते हैं, घर के अफराद ही डिटरमाइन है ना, तो ये बदनुमा दाग है ना, ये बदनुमा दाग है, कोई नहीं आ जाएगा इसको साफ करने के लिए। हम ही लोगों को से एक या दो घर भी कम से कम इस, है ना, तो इसको हम सेग्रीगेशन कर सकते हैं, ठीक है। हम जो बचते हैं वो डिग्रेडेबल हो सकते हैं, वो गल सड़ इस्तेमाल हो जाएगी अपने बागीचे में, अपने जो घर का किचन गार्डन है। मैं वतलाल गांधरबल से हूँ and मैंने recently complete किया graduation. Thank you. For myself, Rumai Sajan, I live at Vatlar Ganderbal. I recently qualified last 12th examinations. Thank you. My name is Tahir. जो मेरी क्वालिफिकेशन है 11th पास है, मैं वतलार में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है फैसल और मैं रिसेंटली पढ़ रहा हूँ, अभी बीए स्टूडेंट हूँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गांधरबल में, और मैं वतलार का रहने वाला हूँ। I am Rina Hassan from Benhama, Ganderbal. I have recently qualified graduation from GDC Ganderbal and now I am preparing for CUET. Rina Hassan from Benhama. I am currently pursuing BSc at Central University of Kashmir. Warahmatullahi wabarakatuh. I Ajmina Hassan from Benhama. I recently passed 12th board examination. Now I am preparing for NEET. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullah. My name is Nuzhat. I am from Vatlar and right now I am doing BA Honors in Urdu in Women's College Badpura Srinagar. Thank you. मेरा नाम ज़ाहिद फयाज़ है, मेरी क्वालिफिकेशन 10th पास है और मैं पाकिस्तान में रहता हूँ। Shivin, I am from Baigzama. I recently passed the Climate mitigation management for future. तो इसमें जो मुझे कहना था, तो बहरहाल नसीम साहब ने कुछ रखा ही नहीं है मुझे बोलने के लिए, तो पूरा इसने जो कंपाइल फॉर्म में आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दी। एनीवे, जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, दो एंटरप्राइज ने इसको स्पॉन्सर किया है, तो हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम को कैसे एडजस्ट करें इसमें। ये एक ऐसी चीज़ है, अगर हम इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं तो हम गुड्स की बात करते हैं, कोई ठोस चीज़ जो आपके हाथ में है, जो आप बनाओगे, उसको मार्केट में लेके जाओगे और उसके एक्सचेंज में आपको पैसा मिलेगा। तो वो जब एक प्लास्टिक शीट जब पड़ता है यहाँ पे, तो ये 10 पेड़ बन जाता
اس میں 10 پیڑ بن جاتے ہیں، کیونکہ سیڈ کو کیا چاہیے، زمین اگر 120 سال لگتے ہیں اس کو اگنے میں. میرا نام عابد شبیر ہے، میں بیسیکلی باغی زمان واتلار سے ہوں. یہ پروگرام جو یہاں پہ ہوا ہے یہ اویئرنیس کے لیے ہے، جو ہم ڈیفارسٹریشن کرتے ہیں اسی کے لیے. جو دلی میں آج پولیوشن ہوتا ہے بہت، وہ اسی ڈیفارسٹریشن کی وجہ سے ہو رہا ہے. یہ اویئرنیس دی جائے گی ہمیں تاکہ ہم اپنے ماحول کا خیال رکھ سکیں اور ہم ایفارسٹریشن کریں. ابھی تو پہلے اوپر سے انہوں نے بتایا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کون سی ایکٹیویٹی کرنی ہے، اور تھوڑا ایسے کو ہم جنگل کو بچا سکتے ہیں ایفارسٹریشن کرنے سے، جو کہ یہاں پہ اس کے بدلے ڈیفارسٹریشن ہوتی ہے بہت جنگلات میں، اور پولیوشن کرتے ہیں. جو پالیتھین ہوتا ہے وہ ایسے ہی پھینکتے، ڈسٹ بن یوز نہیں کرتے، ڈیکمپوز نہیں کرتے ان کو. ہاں بن سکتا ہے، جو ڈیکمپوز ہوتی ہے ویسٹ جو ہمارے گھر سے نکلتا ہے اس کو ہم ایز اے فرٹیلائزر یوز کر سکتے ہیں اپنے کھیتوں میں. تو ہم یوز کرتے ہیں فرٹیلائزر، ہم لاتے ہیں وہ، جس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے بہت. اگر ہم گھر میں بنا سکتے ہیں جو ویسٹ پروڈکٹ ہوتے ہیں ان کو ہم بنا سکتے ہیں گھر میں اور وہی یوز کر سکتے. جی سر، میرا نام سبزار مقبول ہے اور میں بتلار سے بلانگ کرتا ہوں. جی سر، جو آج پروگرام آرگنائز کیا تھا یہاں پر فیکلٹی آف فارسٹ بنہامہ میں، اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم اپنے فارسٹ کو کیسے کنزرو کرتے ہیں، ہم اپنے فارسٹ کو کیسے بچائے. جو آج کلائمیٹ چینج ہوتی ہے بہت ساری، اس سے ہمیں بہت نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ہمیں ایفارسٹریشن کرنی چاہیے، ڈیفارسٹریشن نہیں کرنی چاہیے. اور جو ایگریکلچر پروڈکشن ہے ہم ان کو کیسے انکریز کر سکے. جو کشمیر میں یہ اکنامی بیک بون ہے، ایگریکلچر ہے کشمیر میں بیک بون اکنامی کی ہے. یہاں پر بتایا گیا ہے کہ ہم اپنے جو ایگریکلچر فارمرز ہے ان میں سے ہم ایسی ویرائٹیز لا سکتے ہیں جس سے ہماری پروڈکشن بھی انکریز ہوتی ہے اور جو ہمیں اکنامی میں بھی بینیفٹ ہوتا ہے. یہ آج یہاں پر بہت سے سارے آرگنائزرز یہاں پر تھے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم اس کو کیسے فارسٹ کو کیسے بچا سکتے ہیں، انکریز کیسے کر سکتے ہیں پروڈکشن. اور آج ہم یہاں پر آئے تھے، یہاں پر بہت سارے بچے بھی آئے تھے، ان نے ہم یہاں پر سیکھا کیسے ہم اپنے اس فارسٹ کو کنزرو کیسے کریں. اگر ہم ڈیفارسٹریشن کریں گے تو اس سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، سوائل ایروجن ہوتی ہے، جو فلڈس آتے ہیں وہ سب بھی بہت سی پرابلم ہوتی ہے. آکسیجن جہاں پر آج ہم دیکھتے ہیں باہر یہ اسٹیٹس میں، جیسے ہم دہلی کی بات کریں، وہاں پر جو ہے ایئر پولیوشن بہت زیادہ ہے. اس کا مین جو نتیجہ ہے، جو ہم وہاں پر جو فارسٹز نہیں ہے اس سے وہاں پر بہت سی پرابلم ہوتی ہے، ایئر پولیوشن بڑھتا ہے. جو کشمیر میں وہاں پر کشمیر میں بہت سارے فارسٹز ہے، اس سے یہاں پر جو ایئر کوالٹی ہے وہ بہت ساری کم ہے. ہم ایسے ہی یہاں پر بھی، لیکن آنے والے وقت میں یہ پتہ چلتا ہے یہاں پر بھی ڈیفارسٹریشن بہت ہوتی ہے، یہاں پر ایفارسٹریشن نہیں ہوتی ہے. تو یہ پروگرام اسی لیے تھا کہ ہم یہاں پر ایفارسٹریشن کریں اور ایگریکلچر پروڈکشن کو کیسے انکریز کریں. ہمارا جو آج کا یہ 1 ویک ٹریننگ پروگرام ہونے جا رہا ہے، آج سے سٹارٹ ہو رہا ہے. یہ فارسٹ ایکو سسٹمز کے بارے میں ہے، جیسے کہ فارسٹ ایکو سسٹم ہیلتھ اینڈ کلائمیٹ میٹیگیشن مینجمنٹ فار دا فیوچر. تو ہم نے اس کو اس سوچ سے بنایا ہے یہ پروگرام کہ جو ہمارے جنگلات ہیں ان کی حفاظت کیسے کی جائے گی، اور جو جنریشن ہے ہماری ان کو اویئرنیس دی جائے، اور انہی میں ان کا انکم جنریشن بھی ہو جائے، جو کہ ایم ایس ایم ای کا مقصد ہے پورا. اس میں یہ ہے کہ جو منسٹری آف مائکرو اینڈ اسمال میڈیم انٹرپرائزز ہے ایم ایس ایم ای، تو گورنمنٹ آف انڈیا سے ہے یہ اسپانسر کر رہے ہیں یہ پروگرام. اور ہم آنریبل وائس چانسلر جو ہمارے نذیر احمد گنائی صاحب ہیں ان کا بھی بہت شکریہ ہے کہ انہوں نے ہمیں انکریج کیا، اور ہمارے ڈائریکٹر پلاننگ ہے پروفیسر ہارون صاحب، جنہوں نے کہ پھر یہ سینکشن کرائے یہ پروگرامز ہمارے لیے. اور ہم یونیورسٹی ایز اے نوڈل ایجنسی اس میں کام کر رہے ہیں، اور ہم ان پروگرامز کے ذریعے جو بھی یہاں پہ جو ان امپلائڈ یوتھ ہے یا امپلائڈ بھی ہو سکتے ہیں اس میں، تو ان کو اویئرنیس دی جائے، اویئرنیس جنگلات کے متعلق دی جائے، اور ان کو کیسے ہم کنزرو کریں گے آگے آنے والی جنریشنز کے لیے، ان کو کیسے بچایا جائے. آپ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ جو کلائمیٹک چینج ہم دیکھ رہے ہیں، جو کہ
वेदर पैटर्न्स, हमारे इरेटिक वेदर पैटर्न्स होते हैं। हम आज तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्नोफॉल देख लिया, मगर बहुत मुद्दतों के बाद हम इसका वेट कर रहे थे कि कब स्नोफॉल हो जाए। और स्नोफॉल की ही वजह से और इन्हीं चीज़ों की ही वजह से हमारा कश्मीर जो है माना जाता है इस खूबसूरती के लिए। अगर हमारी जंगलात न रहेंगे तो कश्मीर कश्मीर नहीं होगा। तो इसके मतलब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो भी काम कर रहे हैं अपने तरीके से, और जो हमारी यूनिवर्सिटी है शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो भी इस सिलसिले में बहुत काम कर रही है। और हम चाह रहे हैं कि जो भी हमारे अब कॉर्नर्स बचे हुए हैं, चाहे वो स्कूल्स में हैं, चाहे वो कॉलेजेस में हैं, या चाहे वो कहीं अपना जॉब कर रहे हैं, या जिनको जॉब नहीं है, तो उनको हम अवेयरनेस दे दें कि भाई ये जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स हैं इनकी सर्विसेज कम से कम आप ध्यान में रख लीजिए, ये क्या सर्विसेज आपको दे रहे हैं। हमारा जो है हमारा सारा दारमदार इन्हीं फॉरेस्टर्स पे है। अगर एक पेड़ ना होगा तो हम ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। और इस चीज़ को हमें थोड़ा सा ख्याल में रखना होगा कि हम इन जंगलातों को बचाएं हर एक चीज़ से, चाहे वो इलिसिट फेलिंग हो रही है, चाहे वो एनक्रोचमेंट्स हो रही हैं, चाहे वो वहाँ पे फायर हो रहा है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ की पॉचिंग हो रही है, चाहे ये सब चीज़ें जो हो रही हैं हमारी जंगलात को नुकसान पहुंचा रही है। इसमें हमारे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो पोल्यूशन लेवल्स हैं आजकल, जो कि हम प्लास्टिक को देख रहे हैं बहुत ही हद तक आगे आ रहा है हमारी लाइफ में। हम प्लास्टिक यूज़ बहुत करते हैं और उसको फिर प्रॉपर डिस्पोज ऑफ नहीं करते हैं। इसमें हमारा ये भी मानना है, एक और प्रोग्राम भी है उसमें जो कि वर्मी कंपोस्ट के मुतालिक है, वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाया जाएगा, तो वो भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। हम लोगों को बता रहे हैं कि आप इसको एट ए सोर्स आप सेग्रीगेट कर लीजिए। इस पोल्यूशन जो कि आपको डोमेस्टिक वेस्ट वहाँ से निकल रहा है, आपके फूड वेस्ट होंगे, आपके प्लास्टिक वेस्ट होंगे, इनको आप अलग अलग कर लीजिए, क्योंकि जो वहाँ पे एजेंसी है जो कलेक्शन कर रही है उनको नहीं मिलता है मौका कि इसको अलग अलग किया जाए, और फिर पहुँचता है डंपिंग यार्ड्स पे, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे SMC है उनसे भी हम राब्ता करेंगे इस सिलसिले में एक प्रोग्राम देने के लिए। तो इसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ अगर सोर्स पे किया जाए तो बहुत हद तक आई थिंक 50-60% हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये जो फूड वेस्ट है इसको हम वर्मी कंपोस्ट के जरिए अपनी खाद, अपने जो बागीचे हैं या अपनी जो किचन गार्डन्स हैं उनमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो केमिकल खादें हैं उनको बहुत हद तक हम कम कर सकते हैं। अब जानते हैं कि उनका बहुत ही बुरा असर है हमारे एनवायरनमेंट पे, तो इस वजह से उनको हम कम कर सकते हैं और हम नेचर की तरफ जा सकते हैं, ताकि जो कि नेचर बेस्ड सिस्टम्स हैं, जो कि हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स के बारे में कहते हैं, तो इन सब को हम ध्यान में रख के हम जंगलातों की हिफाजत करेंगे। इसीलिए हमने आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद किया है। हमारे इसमें 25 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो कि हम मिनिस्ट्री से वहाँ पे ये गाइडलाइंस हैं कि 25 पार्टिसिपेंट्स आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, जिनको कि सर्टिफिकेट्स मिल सकती हैं, और उसके अलावा भी जो भी कोई आ सकता है वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसमें कोई वो ऐसी नहीं प्रॉब्लम नहीं है।